हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मो बर्थडे, गाइस आज मो बर्थडे, आज मो बर्थडे गाइस, हैप्पी बर्थडे। हाय गाइस, टुडे इज हर बर्थडे बर्थडे सो प्लीज विश हर हैप्पी बर्थडे। आपणकर आज बर्थडे तो केमती लगिला? बहुत खुशी लगिला। एतिकी थिला को मुझे थोड़ा स्टार्ट कर दे। गाइस हम हैप्पी बर्थडे सेटा टैगटा गली पड़छि सेटा गोटे अलगा कथा। किछि तो गोटे हबो ना नहीं, सब जदी परफेक्ट हबो ताहले आपण मन कोन भले लागिबो। थंबनेल रहइबो। हमें आसु रेस्टोरेंट ना कौन शाही अरोमा जोटा कि अच्छी रसुलगढ़ रे। गाइस इंटीरियर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। यस, खाइबा भी टेस्टी गाइस, खाइबा भी टेस्टी, डेकोरेशन इज मस्त एंड डेकोरेशन यू कैन सी गाइस, देख लो केते सही, यू कैन सी गाइस। मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन कर सारिकी जाऊँ आम घर को। घरे भी मम्मी आउ सोमू वेट कर मोर बर्थडे सेलिब्रेशन पुणी जाकि पुणी केक काटिबा, पुणी बर्थडे सेलिब्रेशन करी फैमिली सह। ये हूँ मोर सेकेंड फैमिली, सब फास्ट फैमिली सह मु जाकि घरे सेलिब्रेशन करी। जाऊँ टाटा रही था मोर घरे जन्मदिन पालन हो। मो भाई भौणी मैंने सब एकाठी होती। केक रे मो ना कौन लिखिं से देखी दियो। केक रे से लिखिं गुड़, एटा गोटे अलग कथा। गाइस आज मोर बर्थडे आउ थरे कह दउ आपण माने ए जानि तार पाई फोटो मोर ड्रेस में मैचिंग करके मो भाई आनी पाई केक आपण माने जेति देख। एबे मोर बर्थडे सेलिब्रेशन हो तो लेट्स एन्जॉय व्हाट्सएप पार्टी छुट्टी काटी काटी नाम बस अड़ो ना तू को अड़ो मुड़ी एमी ना एमी हाथ लगा बस इमिति कले कोन भाई ओ चिरे में पड़ दो चप्पल चिरे तारे उसके बाद छोटो ना चलो इनकम जा और अब सेम मामा मामा एक लोग काम बोले लोग इंडियन तरफ माने आगे तो फोटो टाइप एमती ना आ गोटे रे माने छोटे टाइप सब तो भाई अरे सुन कौन थी देखा जाऊं ए डिसरेस्पेक्ट कर व्हाट इज ये वीडियो आईफोन है वीडियो अरे हां तेरा आईफोन ही तो आईफोन है हां ये इधर जे कंटिन्यू बोले वीडियो लागती वो एम दे ता पर साळ होले ए आसुन तो अरे भूख लगी उठी जाई वो टेंशन नहीं लगे चलो तो सुन वो डाडी दो एम जल्दी आज हमर काय बसे जळुनी तो अरे जळा Happy birthday to you. सोलह सौ जीबी ओके आगे उठो 1600 एडजस्ट हो
ଭାତଟା ଖାଇଛି ଚଳିବ ଛାଡି ଆରେ ଗଲା ବିନା ଫୋନ ଅନ୍ ହେଇନି ତମେ ଏତେ ସାରା ବ୍ଲଗ କହିସାରିଲ ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ହଉ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟେସ୍ ପାଲ ପଡି ଯାଇଛି ଏବେ ଖଲିପତ୍ର ଲାଗିପାରେ ପାରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଲାଗିପାରେ ଠିକ ଅଛି ଖଲିପତ୍ର ନଦେଲେ ବି ଆମେ ଥାଳିରେ ଖାଇଦଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ପେଟ ପୁଡ଼ିଆ ଦରକାର ଧୁମ ଡାଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ଏବେ ପୁରୀ ଡାଲମା ମୁଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଧରିଦେଲା ମୁଁ କାହା ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲି ଭଲ ନାହିଁ ନା ତୁ କିଏ ଧରିଥିଲା ବଡ ଇଏ ଯୋଉ ସାନ ବଡ ବାକି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଡ ଖାଇଲେ ଇଏ 3 ଥର ମାଡ ଖାଏ କେମିତି କହନ୍ତି ପିଲାକୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା ସବୁ ଛାଟି ଦେଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଜିର ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜି ମୋର ଭ୍ଲଗିଂର 1 year କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏତେ ବି ଖାସ୍ ମୁଁ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିନି କାରଣ ମୁଁ ଭଲସେ ଏତେ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି କଲେ ତ ଆପଣମାନେ ପାଗଲ ହେଇଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ବର୍ଥଡେରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଲେଖା ମୋତେ ଦେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋଜ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଆଜିର ଦିନର ଗୋଟେ ରିକ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ମାନେ ବ୍ରଜ ସାର୍ଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ସେଠି ବର୍ଥଡେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଦେନ୍ ଆସିଲୁ ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଘରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି 3ଟା ଥିଲା ତାର ମାମାର ଫ୍ରେମ୍ସ ଆସିଯିବ ଏବେ ମୋର ओके गाइस पुणी देखा आमर नेक्स्ट ब्लॉग रे आज एतिकी मो बर्थडे ब्लॉग मु एठी एंड करूची टिल देन स्टे सेफ एंड बाय।